اور صاحب کیا ایگزیکٹلی ہوا کہ اتحادی بھی پریشان ہیں، علیمہ خان صاحبہ بہت زیادہ ناراض نظر آ رہی ہیں، صبح 7 بجے وہ کہہ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ملاقات کرائی ہے اعظم سواتی کی، کیا ہوا ایگزیکٹلی؟ کیونکہ خیبر پختونخوا سے ہی آنا تھا، آپ کل ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے کہا تھا ہر حال میں کریں گے ہم جلسہ۔ جی بالکل شاہ زیب، بہت واضح سی بات ہے کہ ہمارا ارادہ جلسہ کرنے کا تھا اور ہم نے کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کارکنان کی موجودگی میں ہم نے آنا تھا اور ترنول میں جلسہ کرنا تھا۔ یہ خیبر پختونخوا کی حد تک تو میں یہ بالکل جس کو آپ کہیں کمٹمنٹ کے ساتھ اور بالکل اعلانیہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہی پلان تھا، لیکن کل جب یہ جلسہ کی این او سی کی منسوخی کا فیصلہ آیا سامنے تو اس کے بعد بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بار بار یہ کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں جلسہ جو ہے اس سے نہیں رکیں گے اور ہم جلسہ کریں گے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ رات کو پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت تھی وہ آئے، انہوں نے پشاور میں، جن میں چیئرمین صاحب بھی تھے، ان میں سیکرٹری جنرل بھی تھے، ان میں ہمارے شبلی فراز صاحب بھی تھے، اعظم سواتی صاحب بھی تھے، یہ ہماری مرکزی قیادت ہی کے ارکان ہیں، یہ آئے، ان کی مشاورت ہوئی اور یہی فیصلہ تھا صبح تک کہ ہم جلسہ کریں گے۔ اور ہمارے تمام کارکن جو ہیں وہ ثوابی کے پاس جو لانچنگ پوائنٹ تھا وہاں پر موجود تھے، پوری تیاری تھی، لیکن اس کے بعد جو صبح یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں یقیناً تصادم کا خدشہ ہے اور حکومت کسی صورت میں ہمیں جلسہ نہیں کرنے دے رہی جبکہ ہم جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، تصادم ہوگا، تو اس وجہ سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ یہ ایک اہم معاملہ ہے اس لیے بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب سے مشورہ کیا جائے، اس مشورے کے لیے اور ان سے رائے لی جائے۔ اس لیے پھر چیئرمین صاحب گوہر صاحب اور اعظم سواتی صاحب آج صبح ملاقات کی، ان کو ساری سچویشن بتائی تو چیئرمین صاحب نے خود ہی یہ انسٹرکشن دی کہ ہم نے آپ جلسہ منسوخ کریں، اور چونکہ حکومت نے پہلے ہی ہمیں این او سی 8 ستمبر کا دے دیا تھا تو 8 ستمبر کو کریں، کیونکہ آج کا دن یہ جو سپریم کورٹ میں آج ایک کیس زیر سماعت تھا اس کی وجہ سے مذہبی جماعتوں نے بھی کال دی ہوئی تھی مظاہروں کی اور احتجاج کی، تو اس کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ ہونا چاہیے، ورنہ جہاں تک ہماری کمٹمنٹ کا تعلق ہے تو ایبسلیوٹلی ہماری فل کمٹمنٹ تھی کہ ہم جلسہ کریں گے، کارکن تیار تھے، بلکہ جلسے کی منسوخی کا سن کر کارکنان بھی ناراض ہوئے۔ مطلب اب اعظم سواتی صاحب کی بات سے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا انہیں پیغام ملا، پھر وہ گئے اور پھر خان صاحب نے انہیں بتایا کہ خان صاحب کو رات کو یہ رپورٹ ملی ہے کہ یہ سب ہو سکتا ہے اس لیے جلسہ منسوخ کر دیا جائے۔ اب اڈیالہ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو وہ رپورٹ خود علی امین گنڈا پور صاحب نے پہنچائی تھی، پھر ہمارے نمائندے حیدر شیرازی بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما یہ کہہ رہے ہیں، مگر ہمارے ہی نمائندے ابو بکر جو پشاور سے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خود علی امین گنڈا پور بڑے نالا ہیں، ناراض ہیں اس بات سے کہ کیوں جلسہ منسوخ کیا گیا۔ تو کیا علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ہوئی تھی کل رات کو عمران خان صاحب سے جیل میں؟ نہیں جی، جیل میں تو عمران خان صاحب سے کسی کی بات نہیں ہو سکتی، اور آپ کو پتہ ہے شاہ زیب کی جیل میں خان صاحب کو جن حالات میں رکھا گیا ہے وہاں پر بات کی لگژری اور بات کی اجازت جو ہے وہ تو ہم تو اس کو ایک عیاشی سمجھ سکتے ہیں جو کہ خان صاحب کو بدقسمتی سے اویلیبل نہیں ہے۔ تو لیکن صبح ہمارے جو قائدین ہیں وہ جیل گئے، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ منگل کے دن اور جمعرات کے دن خان صاحب سے ملاقاتوں کے دن ہیں۔ اب منگل کو بھی ملاقاتوں کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ پہلے سے لسٹ تیار ہوتی ہے جس کے تحت وہ ملتے ہیں، اور جمعرات کو بھی ہوتے ہیں۔ تو جمعرات کو آج قائدین ملے، انہوں نے یہ ساری سچویشن ان کے سامنے رکھی، اور اس سچویشن کی روشنی میں خان صاحب کی ہدایات یہ تھیں کہ جلسہ نہ کریں کیونکہ تصادم کا خطرہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا خطرہ ہے، اور لا اینڈ آرڈر کے اس ایشو کو حکومت جواز بنا کر کریک ڈاؤن یا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اور رات سے شاہ زیب آپ کو پتہ ہے، آپ کے ٹی وی چینلز نے رپورٹ کی ہیں یہ باتیں کہ ہمارے نعیم حیدر پنجوتا ایڈوکیٹ ہیں، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، شیر افضل صاحب کے حوالے سے بھی پولیس ان کو تلاش کر رہی تھی، تو یہ سسٹم شروع ہو گیا تھا، اور سارے کا سارا اسلام آباد خاص طور پر ریڈ زون وہ تو پورا سیل کر دیا گیا تھا۔ میری خود آج 11 بجے پریس کانفرنس تھی، وہ پریس کانفرنس میں اس لیے نہیں کر سکا کہ ریڈ زون سیل ہو گیا تھا اور میڈیا والے آ نہیں سکتے تھے وہاں پہ۔ تو اس طرح کی سچویشن کی وجہ سے جو کہ ایک ایمرجنسی سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی یا کی جا رہی تھی، تو اس وجہ سے خان صاحب نے کہا کہ اس کو روک دیں۔ 8 ستمبر اتنا دور نہیں ہے، 2 ہفتے کی بات ہے، انشاءاللہ وہی طاقت کا مظاہرہ ہم 8 ستمبر کو کریں گے۔ مطلب اگر سواتی صاحب تک عمران خان صاحب کا پیغام کس نے پہنچایا؟ اور دوسرا آپ کے رہنما تو یہ شکایت کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے وقت پر ملاقات نہیں ہوتی، لمبا لمبا انتظار کرایا جاتا ہے۔ صبح 7 بجے سواتی صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے اور گوہر خان صاحب کی کس نے کرا دی؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کرائی ہے۔
देखें, अलीमा खान साहिबा अगर कह रही हैं और उनको किसी ने बताया है, किसी चिड़िया ने आके के एस्टेब्लिशमेंट से किसी बड़े एहलकार ने फोन करके मुलाकात कराई है, तो वो तो खैर वो खुद ही बता सकेंगी, मैं तो उनके बयान पे कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कल रात गए तक हमारे लीडरशिप की आपस में बातचीत होती रही और यही इशू डिस्कस होता रहा कि खान साहब को ये बताना जरूरी है इन हालात में ऐसा ना हो कि हमारे फैसले के नतीजे में यानी तसादम हो जाए और तसादम के बाद जो है मसाइल बने। तो इस वजह से ये चीज अब संजीदा शक्ल इख्तियार कर गई, इससे खान साहब से बात होनी चाहिए। तो खान साहब से बात के लिए बैरिस्टर गौहर साहब को बेसिकली डिप्यूट किया गया, क्योंकि वो चेयरमैन है इस वक्त आर्जी तौर पर पार्टी के। वो गए, उनके साथ खान स्वाति साहब भी गए और मैंने कहा जुमेरात के दिन मुलाकातें होती हैं, मुलाकात हुई। दूसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, वो इस बात पर बिल्कुल जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है कि वो जलसा करना चाह रहे थे और वो नहीं कर सके। खान साहब का हुक्म जरूरी था, खान साहब के हुक्म की तामील करनी थी, खान साहब के हुक्म की वायलेशन नहीं हो सकती थी। इस वजह से वो नाराज नहीं है, लेकिन वो यकीनन फ्रस्ट्रेटेड है हमारे तमाम कारकुनान की तरह, जो फ्रस्ट्रेटेड है इस बात पे कि उनको जलसा नहीं करने दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान ने आना भी था, मोबिलाइज भी होना था और 3 बजे का टाइम था हमारा जलसे का इस्लामाबाद की तरफ आने का। यानी कि आप इस बात की भी सख्ती से तरदीद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पार्टी के रहनुमा ज़राए से ये बात हमारे नुमाइंदे हैदर शराजी को उन्होंने बताया कि अली अमीन गंडापुर की कल किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने ये पैगाम रसानी की। आप कह रहे हैं कोई ऐसी मुलाकात नहीं, अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तौर पर तैयार थे जलसे के लिए। शाहजेब, इतनी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब कल सारा दिन रात देर तक टीम हाउस में रहे, पेशावर में रहे, किसी अहम शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई। पेशावर में और क्या अहम शख्सियत होगी, अगर अहम शख्सियत थी तो वो तो इस्लामाबाद में होनी थी। वो वहां पर मौजूद थे, सारा दिन वहाँ मौजूद रहे हैं, सैकड़ों कारकुन वहाँ मौजूद थे, तमाम अपनी पार्टी की क़यादत के साथ थे, छुप के कहीं नहीं गए, वहीं पे ही बैठे हुए थे। हम डिग्गियों में राब्ते करने वाले नहीं हैं, हम खुलकर बात करते हैं, वो वहीं पे ही थे और किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। रह गई बात इस तरह की बयानात की, तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के खिलाफ जो एक कैंपेन जारी है, जिसमें पीटीआई को डिमीन करना या पीटीआई को कमजोर साबित करना या मुंतशिर साबित करने का इरादा है और एक नीयत है, उसकी मैं ना सिर्फ तरदीद करता हूँ बल्कि इसकी मजम्मत करता हूँ। अच्छा, फिर मुकाबला करना है जी। एक तो आपने ये बात आप कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ज़ाहिर है वो मायूस हुए, वो तो चाहते थे हो ना, उनकी कल कोई मुलाकात हुई है। एक जो बात है आप ये कह रहे हैं कि असल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो ये है कि आजम सवाती और सारे रहनुमा बैठे, फिर ये फैसला हुआ, फिर वो इमरान खान साहब से मिलने गए, मगर खुद आजम सवाती साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें पैगाम मिला और फिर उन्हें इमरान खान साहब ने बताया कि उन्हें रिपोर्ट मिली है जिसकी वजह से जलसा नहीं करना। तो इमरान खान साहब पहले से इन्फॉर्म थे, उन्होंने ही बुलाया और उन्होंने उन्हें बताया। आप कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो गए सारी इंफॉर्मेशन लेकर, उन्होंने इमरान खान को बताया। देखें, कल मैं आपको एक बात बताऊं, कल कोर्ट में पेशी थी, इमरान खान साहब भी अदालत में थे, अदालत में सहाफी भी थे, अदालत में पीटीआई के कारकुन और वकला भी थे। उन्होंने इमरान खान साहब को ब्रीफ कर दिया था कि इस वक्त बाहर ये सिचुएशन है कि जलसे का एनओसी जो है वो नहीं दिया जा रहा, कैंसिल हो गया है, जलसे की इजाज़त नहीं है और लोग आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब के नोटिस में थी, क्योंकि वो बाकायदा सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने लोगों के साथ कोर्ट के अंदर इंटरेक्ट करते हैं। उस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि उस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब तो बाखबर थे। उन्होंने फिर जब ये सारी चीजें हुई, ये डेवलपमेंट हुई, तो यकीनन उन्होंने मैसेज दिया होगा। मुझे नहीं पता उन्होंने जेल से किसको मैसेज दिया है, क्योंकि मुझे खुद जब मैं जाता हूं जिस दिन कोर्ट में, तो केपी के हवाले से मुझे मैसेजेस देते हैं, क्योंकि मैं अदालत में उनसे मिलता हूं, मुझे कहते हैं वजीर आला को ये बात कर दो या फलां को ये मैसेज मेरी तरफ से दे दो, और मैं रेगुलर देता हूँ। कल मैं चूंकि नहीं था, कोई और गए होंगे, यकीनन हमारे कई कारकुन जाते हैं, सीनियर वकला जाते हैं, उनको मैसेज दे देते हैं, उन्होंने मैसेज आगे कन्वे किया होगा। लेकिन रात गए तक हम ये वो करते रहे कि हमने इस एनओसी की कैंसलेशन के बावजूद भी हमने प्रोग्राम करना है, जलसा करना है, चाहे मुजाहिमत करनी पड़े, तसादम होना हो, हम करेंगे। लेकिन बाद में जब खान साहब का हुक्म आया, और वो उनका हुक्म यकीनन हमारे लिए, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमने फिर मजबूरन सीएम साहब ने और पार्टी क़यादत ने उसको कैंसिल करने का, जलसे को मंसूख करने का हुक्म दिया और अब 8 तारीख के लिए तैयारियों का हुक्म जारी कर दिया। और 8 तारीख को भी तरनौल में करेंगे या फिर डी चौक में करेंगे, क्योंकि पहले सवाबी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डी चौक का ही ऐलान किया था। एक बात बताऊं शाहजेब,
डी चौक में अगर आज हम जलसे का कह देंगे ना तो इस्लामाबाद में बैठे हुए कई लोगों के पेट खराब हो जाएंगे और उनको टेंशन आ जाएगी और वो वॉशरूम की तरफ भागना शुरू कर देंगे। इसलिए डी चौक का हम नहीं कह रहे, हमने तरनोल का कहा है, हम अपनी कमिटमेंट पर तरनोल में ही रहेंगे और हमारी अटमोस्ट कोशिश होगी कि हम कानून और आईन और जमहूरी जो अक़दार हैं उनके दायरे के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। लेकिन अगर हमें मजबूर किया जाता है और गैर कानूनी तरीके से हमारे खिलाफ कानून का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर वी विल हैव नो चॉइस बट टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। लेकिन हम वो सिचुएशन नहीं आने देना चाह रहे। हमने तरनोल में जलसा करना है, धरने का कोई इरादा नहीं है 8 सितंबर को। जिस दिन इरादा होगा पहले मैं आपको फोन करके बताऊंगा कि शाहजेब अब ऐलान कर दो हम आ रहे हैं, और हम इंशाल्लाह फिर आएंगे और फिर हमें कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ दे रहे थे, वज़ीर आला के हवाले से जितनी बातें हो रही हैं उन सबको डिनाई कर रहे थे। देखिए आज एक दफ़ा फिर कि आज़म समाती ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो कि सुबह 7 बजे हुई, क्या कहा था। गुज़श्ता रात आलमोस्ट आधी रात के बाद मैं पेशावर में था, वहाँ पैगाम दिया गया कि मुझे और बैरिस्टर गौर साहब को सुबह 7 बजे खान साहब ने याद फरमाया है जेल, अड़याला जेल के अंदर। हम 6:45 बजे यहाँ पे पहुँचे। उस वक़्त से लेकर अब तक हम खान साहब के साथ थे। खान साहब ने कहा कि रात को मुझे ये रिपोर्ट मिली कि मुल्क की मजहबी जमातें इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं, रेड जोन में आएंगी और हमारा भी जलसा जो है वो तरनोल में होगा। इस्लामाबाद में किसी तरह का कोई इंतशार न हो। खान साहब ने फिर एक बार इस अमर का इरादा किया कि हमारी जमात पुरअमन कानूनी और आईनी जदोजहद पे यकीन रखती है। इंतशार से बचने के लिए आज हम अपना जलसा तरनोल पे मुलतवी करने के साथ साथ खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर कानून और आईन की सरबलंदी के लिए जलसे शुरू करें। 27 अगस्त को लाहौर के अंदर जबरदस्त किस्म का जलसा होना चाहिए। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में ये जलसा हर सूरत में होगा। तो इमरान खान को किसने बताया, इमरान खान का पैगाम कैसे पहुंचाया गया, क्योंकि जो सीक्वेंस है वो एक बिल्कुल अलग बता रहे हैं आज़म समाती साहब। जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं वो एक अलग सीक्वेंस बता रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग मालूमात आ रही हैं। और जाहिर है सुबह 7 बजे की मुलाकात हो तो हमें चबीदार बता रहे हैं कि वो हो नहीं सकता कि इंतज़ामिया का उसमें ताबुन ना हो।